Good morning! Smile, nak! Di siya mag-smile. Di man siya mag-smile. Good morning! Tugnaw eh. Tugnaw! Tugnaw, no? It's, no? Good morning, guys! Gising na ang baby. Tugnaw ka aya sa kwarto ni mo? Good morning, guys. Wala siya mag-vlog. Gawa ko ng foods ni baby, guys. Ito, yung carrots at saka tawag ito, zucchini. Zucchini. Alam ko paano siya i-pronounce. Ayan, in-steam ko lang. Yan, favorite niya yung carrots. Pero itong zucchini, first time niyang i-try. Sana magustuhan niya. Steam natin ng mga 15 minutes to 20 minutes. Let's make coffee. Ito ako nakapagkape. Nasa school na pala sila Ate Am at Kuya AJ. Late na naman sila gumising. Hindi na ako nakapag kanina vlog kasi nagayaw-yaw ko, guys. Gayaw-yaw. Kaya mga langayan. Ayo. Kapita-kapi. Cute talaga ni baby pag nakaupo. Ay, wala na. Nakaupo siya eh. Bebe! Baby! Hi! Hindi ko pala nasama yung clip niya kahapon, yung in-upload ko na vlog. Hindi ko nasama yung clip niya sa yung tumatayo siya dito. Pero naka-thumbnail, nilagay ko sa thumbnail na tumatayo na si baby. Pero hindi ko nasama. Ewan ko ba bakit. Isama ko na lang dito sa vlog na to. Ayan, cute niya kaupo. Hello, Anika! Hello, Anika! Suran nga kita. Dati, nitito na si baby! Dati! Dapat kabalo ka muna na. Happy yan. Very good. Good job. Nabidyohan na ako. Right. Yay! 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 Ricky! Namuhi pa! Uy! Oxy! Ano nung dati? Hilang na. Sit down. Oops! Oo! It's okay. It's fine. Well, One more. good girl! Good job! Okay. Foods ni baby. How is it? I know that's your favorite. So yummy, mommy. So yummy. Yeah, oh. Gusto niya. Come on, here. You're good, so good. So good. I love you. It's so good, mommy. Yeah. Put in your mouth. There you go.
Mm. Ay, sus. Let me enjoy. Ay. Na? Mm. So good, mommy. So good. Don't drop it. Ah, put in your mouth. Put in your mouth. Oh, sus, happy yan. Happy yan. Mhm. Mhm. Put in your mouth, Baba. Lo, gusto kay Neo. Yan kayo siya sa iyang foods. Kung di niya gusto kay di na siya mga nga. There you go. Grabe, ang daming nakain ni baby. Tapos na ito kumain. Good job, good job. Good job. Hi! Tapos na kumain. Busog na po. Busog na, baby. Ay! Peekaboo! Peekaboo! Come here, come here. Dali kay mami. Peekaboo! Peekaboo! Ay! Peekaboo! Come here. Anika! Oh, peekaboo! Peekaboo! Bebe! Peekaboo! Anika! Ay! Hala, galit siya. Uy! Come here. Come. Kabami, oh. Ani, dere. Don't be lazy, ah. Come here. Ani ka, Baba. Come here. Wow. Wow. Hi! Swimming na naman si baby today. Si bebe. Ang aming swimmer. Ang aming swimmer. Ready na siya. Anika? Hi! Ang bebe. Ang aming swimmer.
Asa? Where? Let's go. Let's go. Asa na yung plastic? Uy! Bakit yan? Ipili na ko dito ng car. Let's go na, let's go. Oh, let's go. Ay, nako, katulugon. Okay, let's go. Bye-bye. Bye-bye. Oops. You happy, baby? Are you happy? Hi guys! Tapos na akong mag-swimming. Mag-grocery muna kami. Yeah. Okay, let's go. Wait lang. Rice is life. Tama na, oh. 4 lang. 4 lang? Half price. Rice, not half price. Tingnan nyo to guys, oh. Nag-half price ang mga ano, lahat. Ang mga skincare nila, mga makeup. Mga makeup nag-half price. Revlon, Maybelline. Oh, mga skincare din. Olay. Asan na yung ginagamit ko? Retinol, maganda yun. Half price. Half price lahat. Mabubudol na naman. Half price ang Olay. Ako to, eye cream. 60 siya dati, oh. 30 na lang. Okay. Half price lahat. Ito yung aming baby. Ang daddy. Hello guys! We're home! Ubo si ate ay! Ubo si ate! Ubo ate! Bisa ka na! Hi! Pag ano ta guys, ang tawag dito? Ay, katulugod ko. Sa tawag ano na? Unboxing? Yeah. Unboxing sa sa binili namin. Meron tayo dito Milo bars para sa mga bata. Ayan, TV. Unahin mo na to kasi ano? Ano ito? Ano ito? Ice cream. Ate, oh. For ate's baking. This one? Not too big na. Ayan, milk chocolate baking chips para sa baking ni ate. Sugar. Ma'am. Ay, wala na din. Di ba nagpalit ko pork? Sago bili. Ayan, Happy Hippo. Wala ba? Oreo. Your favorite. Flour. Ano pa? Ayan, wafers. Wafers. Whopper. Wafers.
O maghangad baka ayo? Hi? Ay, nakalimot ko. Wala na mo sa lista, no? Nakalimot sad ko. Milk day. Paliw ko anong milk dad. Butang na dyan sa fridge. Mango juice. Mango juice. Mango juice. Mango juice. Cheese. Pila ka Ito. ng barbecue niya? Sayangan eh. Prawn crackers. So, pwede sad. Cling wrap. Ah, goodness. This one. Alright. Meron pa pala, guys. Pala, nagkalit yung pala guys. Nakalimutan. Ayan, bumili ako ng Olay para sa eye cream. Nag-half price. Si ate, merong tissue. Ito, gloves. Pads. Ate, sa iyo ito, te. Palmolive na body wash. Ayan, disinfectant spray. Shampoo na Sunsilk. Conditioner Sunsilk. Ayan. Ito na lahat. Bread ma'am, wata nagbay. I wrote it down. I didn't forget. Hello! Nakalimutan Bye, ko na bread, yung mami. bread. Bukas. Mommy, I think it was the first. I know, right? Yan na. Arrange na muna natin to. Kain muna tayo. Gutom. Smells good? Humot? Yeah. Okay, ito na. Howie. Lima. Humot yung squid. Tente bihon. Pansit. Pansit bihon. Sarap. With atay. What's that? Di ba mano? You want? Squid. Tata! Naantay nila yung squid. Nahuli pa ni daddy. Wait lang, 2 minutes. Ay! Wait lang. 5 minutes. What's that? Ay, mana. Hindi. Bebe! Bye-bye na, Bebe! Bye-bye sa vlog. Oh. Anika! Bye-bye. Bye to the guys! Uy. Anika! Bye-bye! Bye. Bye! Bye, guys! Thank you for watching! Bye! Ipalong naman si Miss Rachel. Ipalong. Bye! Bye, Kuya. Bye, guys! Bye! Bye-bye. See you tomorrow. Bye! Bye. Labi, di ba?